अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको अंदर की कहानी बताएंगे कि क्या हुआ ऑपरेशन हमारी तरफ से बुनियान मरसूस में और उनकी तरफ से जो सिंदूर लगाया गया था उसके दौरान क्या-क्या चीज़ें हुई, अंदर-अंदर खाते क्या-क्या चल रहा था, वो आपको ज़रा बताते हैं और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बड़े रिलायबल सोर्सेज़ से हमें मिली हैं। उनका ज़रा आपके साथ शेयर भी करेंगे और उनका तज़िया भी करेंगे। और दूसरी जो हमारी खबर होगी वो ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक़्त एक फ़िज़ा बनाई गई है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और इमरान खान की रिहाई हो रही है। उसमें कितनी हकीकत है? उसकी क्या-क्या यार्डस्टिक्स होंगी, कैसे-कैसे उसको मेज़र किया जा सकता है कि क्या वाक़तन कोई डील हो रही है? आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी भी इम्पोर्टेंस आपके साथ बताएँगे आपको कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका तज़िया करते हैं और चलते हैं अमेरिका और हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं जनाब असद फैज़ साहब, उनसे बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। असद भाई सबसे पहले तो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये मुझे बताएँ कि बुनियान मरसूस जब चल रहा था और ज़ाहिर है कि ये तो हमने देखा कि पहले ड्रोन्स उनकी तरफ से आए, फिर मिसाइल भी चलते रहे और हमारी तरफ से फिर बाद में फिर अटैक हुआ और वो सारा कुछ सिलसिला चल रहा था। लेकिन इसी दौरान जो मामलात हुए और किस तरीके से ये सीज़ फायर का मामला हुआ, वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएँ और हमारे नाज़रीन को बताएँ कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ और आपका नतीजा क्या निकलता है कि ये पहले से तयशुदा था और जिसके बारे में बल्कि ठहरें, मैं आपकी गुफ्तगू सुनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ सुनाता हूँ पहले, ताकि आपका जो पॉइंट है वो सब्सटेंशिएट भी हो जाएगा और वो फिर आपको लोगों को पता भी चलेगा कि ये हुआ क्या है। ये ज़रा देखिएगा, ये हैं जनाब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर At साहब, the ये सुनिएगा। start of the operation, we had sent a message to बल्कि दोबारा Pakistan सुनिए। saying, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying, we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो ये जी वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान मिलिट्री को पहले ही बता दिया था कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं और ये हमारे टारगेट्स होंगे। आपने आगे से बोलना कुछ नहीं है और आपने सिर्फ देखना है और ये मिलिट्री टारगेट्स नहीं होंगे। तो ये इसके ऊपर बल्कि मैं आपके एक ही एक सेकंड ज़रा ठहरिए, इसको थोड़ा-सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फिर जो उनके ऑपोज़िशन लीडर हैं, राहुल गांधी साहब, वो क्या कह रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि राहुल गांधी साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। ये एक जुर्म था जो पहले किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज पब्लिकली एडमिटेड दैट जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट। अब वो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु ऑथराइज्ड इट और सेकंड, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट। ये जो दो क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं ये हम बाद में उठाएंगे, लेकिन पहले आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसकी तरफ चलते हैं जी। हियर यू गो। जी, थैंक यू किसान साहब। असल में ये जो इसके जो सोर्सेज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। इसके सोर्सेज पाकिस्तान में एयरफोर्स के बहुत सीनियर तरीन लोगों से हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये, ठीक। और वो वैलिडेट हुई है। हमारे कुछ सोर्सेज अमेरिका में हैं, उन्होंने भी इसको वैलिडेट किया है। तो ये 100% वैलिडेटेड है, 100% ऑथेंटिक है ये। ये जो जयशंकर साहब बता रहे हैं ना, ये असल में आधा सच बोल रहे हैं, हमेशा की तरह। ये कहानी जो शुरू होती है ना, ये 7 मई से पहले शुरू होती है। ठीक है। और हुआ ये कि जब पहलगाम ही था ना वो, जब वहां पे ये जो अटैक हुआ। इंसिडेंट हुआ, तो मोदी रीच्ड आउट टू अमेरिका और उसने कहा कि ये अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरे पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ये डोमेस्टिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अमेरिका ने मोदी को और आसिम मुनीर को बैठा के ये डिस्कस किया पूरा, और कहा, और आसिम मुनीर ने ये एक्सेप्ट किया। ये पहले की बात है, अभी शुरू नहीं हुआ है ऑपरेशन, उससे कई दिन पहले की बात है। तो उसमें मोदी भी था, उसमें आसिम मुनीर भी था, उसमें अमेरिकन थे। वो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, ये इनको ये करने दो, ये आएंगे, ये कुछ थोड़ा बहुत
खटपट करेंगे और चले जाएंगे। तुम शोर मचाना, ये करना, वो करना उनके, लेकिन जाहिर बात है कुछ एक आध जवाबी फायर वायर भी कर देना और ये बात डिफ्यूज हो जाएगी, लेकिन उसको रिटेलिएट नहीं करना, बदला नहीं लेना। ये सारी बातें तय हो गई थी। ये जो पूरी चीज जो हुई 7 मई को, ये ऑर्केस्ट्रेटेड थी कि इतने इंडियन जहाज आएंगे, वो बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे, पाकिस्तानी जहाज इसमें टेक ऑफ करेंगे, वो इनको इंटरसेप्ट करेंगे, लेकिन वो फायर नहीं करेंगे। अच्छा, इस ड्रामे में पाकिस्तान की तरफ से तो जाहिर बात है वो आसिम मुनीर तो था ही, लेकिन एयर चीफ भी शामिल थे इसके अंदर। उन्होंने एग्री किया था कि भाई हम टेक ऑफ करेंगे। तो जो हमारे पायलट्स को जो इंस्ट्रक्शन, अच्छा पायलट्स टोटली लाइल्म थे इससे, पायलट्स को कुछ नहीं पता था। जब उनको उन्होंने भेजा, जब ये हुआ और 7 मई की रात में हमारे रेडार्स ने और चाइनीज सैटेलाइट्स ने बताया कि इंडियन प्लेन्स आ रहे हैं, ये तो हमारे पायलट्स को भेजा गया और उनसे कहा देखो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये है कि यू विल नॉट फायर अपॉन, कोई उनको मारना नहीं है, गिराना नहीं है, सिर्फ एंगेज करना है और लॉक करना है। तो पायलट्स, अच्छा नीचे जो सिचुएशन रूम थी वहां एयर चीफ खुद बैठे हुए थे, कुछ पायलट तो हमारे एयर में थे, कुछ नीचे बैठे थे उनके साथ, और ये सारी चीजें रियल लाइफ के अंदर अनफोल्ड हो रही थी। लेकिन बकौल किसी के, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उन्होंने कहा कि इंडियन के साथ मसला यही है हमेशा से रहा है कि उनको 1 इंच दो तो वो पूरा 1 गज ले लेते हैं, यानी उंगली पकड़ाओ तो वो पहुंचा पकड़ते हैं। वो इंडियन के साथ हमेशा ये मसला है। तो उसमें इंडियन ने पायलट से ऊपर गए और उन्होंने एंगेज किया। तो जो तय हुआ था वो ये था कि वो 1-2 मिसाइल मार देंगे अंदर किसी बिल्डिंग के ऊपर ये और चले जाएंगे। अच्छा, आपको पता है इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं वो एक्टिवेट ही नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड हो गया था यार ये आएंगे 1-2 मिसाइल यहाँ मारेंगे चले जाएंगे, हमारे प्लेन उनके पीछे जाएंगे, मतलब ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, भगा दिया। ये सारा चीज थी। लेकिन वो इंडियन ही क्या कि जो अपनी एरोगेंस में, अपने डिल्यूजन में पागल ना हो जाए। वहां जब वो पहुंचे तो बजाय इसके कि उन्होंने 1-2 मिसाइल मारते, उन्होंने 24 मिसाइल दाग दिए 6 शहरों में पाकिस्तान के, भावलपुर तक, और 35 लोग मार दिए, उन्होंने शहीद कर दिए। जब ये सिचुएशन सामने आई तो हमारे जो पायलट्स को हमारे कुछ नहीं पता था अभी तक कि क्या हो रहा है, उनके एयर चीफ ने क्या किया, आसिम मुनीर क्या सौदा करके आया है। वो जो पायलट हमारे एयर में थे वो तो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने पैगाम ये दिया नीचे कि या तो तुम हमें अभी ऑर्डर करो इन्हें शूट डाउन करने का, या हम अपनी मर्जी से शूट डाउन कर रहे हैं इनको, हम तुम्हारा फिर कोई ऑर्डर नहीं मानेंगे। जो ग्राउंड पे पायलट्स बैठे थे उन्होंने जो एयर चीफ को घेर लिया और कहा कि या तो तुम अभी ऑर्डर दो या हम तुम्हारे खिलाफ अभी रिवोल्ट करते हैं और अभी हम उनको ऑर्डर देते हैं कि वो शूट डाउन करें। जब सिचुएशन यहाँ पे पहुंची है ना कसाना साहब, तो उसने एयर चीफ ने खड़काया फोन आसिम मुनीर को और कहा कि अब बात मेरे हाथ से निकल गई है। आसिम मुनीर ने कहा तुम हमने अमेरिकन के सामने बात की है और उनको अपनी जुबान दी, हम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा इंडियन ने भी वायलेट किया है, इंडियन ने तो कहा 1-2 मिसाइल मारेंगे, उन्होंने 24 मिसाइल मार के हमारे 35 बंदे मार दिए हैं, ये बात तो नहीं हुई थी तय। उसने कहा एयर चीफ ने, मेरे पायलट मेरे काबू में नहीं है, दे आर गोइंग टू फायर एनीवे, सो आई एम गोइंग टू गिव देम एन ऑर्डर। तो वो फिर ऑर्डर किया, ये हमारे पायलट्स दे। अच्छा, लेकिन साथ साथ उसने ये बोल दिया कि भाई 5-6 जहाज से ज्यादा मत गिराना उनके। तो हमारे पायलट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके 5 जहाज गिराए, जिसमें से 3 राफेल भी थे, एक Su-30 था और एक शायद MiG-21 था। इंडियंस ये कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, उनके तो हाथों के तोते उड़ गए। जिसे कहते हैं ना जमीन के नीचे से, पांव के नीचे से जमीन निकल गई उनकी, तो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि ये हो जाएगा। और ये, अच्छा, और जारी बात है इंस्टिगेट उन्होंने खुद ही किया था। जो वायलेशन की थी उन्होंने, ये जो शर्मनाक मुआहिदा करके आया था आसिम मुनीर कि 1-2 मिसाइल मार के चले जाओ और हम बस तुम्हारे पीछे आएंगे आ जाए, ये मुआहिदा खुद इंडियन ने तोड़ा 24 मिसाइल मार के और 35 लोगों को शहीद करके। तो जाहिर बात है ये हमारे शाहीन थे, हमारे पायलट थे, वो इतने गैरतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इतने स्किल्ड हैं कि उन्होंने मिनटों के अंदर 5 जहाज गिराए इंडिया के और बाकी सारे
بگ آؤٹ کر کے بھاگ گئے انڈین پلین, ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو لیکن ہاں پلیز گو اہیڈ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اگلے دن کشمیر میں ایک اور رافیل مارا ہے جس میں کہ 2 انڈین پائلٹس نے بیل آؤٹ کیا ہے, 2 خواتین ہیں, ایک پائلٹ ہے اور ایک نیویگیٹر ہے, ان دونوں کو پکڑا ہوا ہے, ان دونوں کو پاکستان میں, اور یہ بات دونوں جگہ سے کنفرم ہوئی ہے, امریکہ سے بھی کنفرم ہوئی ہے اور پی ایف سے بھی کنفرم ہوئی ہے, وہ دونوں کسٹڈی میں ہیں. منیر نے اس سے مودی سے یہ کہا ہے کہ ہم انہیں پبلک میں نہیں لے کے آئیں گے. مودی نے کہا ہے امریکہ سے کہ اگر یہ بات پبلک میں آ گئی تو ہماری تو حکومت گر جائے گی, کیونکہ ایک وہ مرد پائلٹ تو صحیح تھا لیکن 2 خواتین پائلٹ, یہ تو پوری انڈیا میں لوگ منہ پہ تھوکیں گے ہمارے. تو امریکہ نے پریشر ڈالا. آپ کو پتا ہے آئی ایس پی آر سے کسی نے پوچھا تو اس نے ڈینائی کر دیا, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ابھی بھی 2 خواتین, ایک پائلٹ اور ایک نیویگیٹر, وہ ابھی بھی پاکستان کی قید میں ہیں. تو یہ دس از واٹ ہیپن. پھر باقی اور بھی باتیں ہیں, پھر ہم لیکن اور بھی کریں گے. لیکن اس میں یہ بھی چیزیں ہیں نا, دیکھیے یہ جو سورسز ہیں, آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر بھی سورسز ہیں, آپ کے سورسز کچھ امریکہ میں بھی ہیں, وہ بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں. اوبیسلی ہم اس طرح اس کو تیقن سے تو بات نہیں کر سکتے, لیکن ظاہر ہے کہ سورسز کو آپ کوٹ کر رہے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پہلے سے طے شدہ تھا, یہ بھی بات تو کویسچنیبل ہے, اور یہ بات اگر سچ ہے تو بہت بڑی بات ہے, اور اگر یہ سورسز جو ہیں وہ آپ کو انہوں نے غلط بات کہی ہے تو یہ اور بھی خطرناک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, اور خاص طور پہ جس طریقے سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں آپ نے یہ بتایا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جائے. حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی واضح طور پر کہہ چکے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے, ہم نے کسی کو پکڑا نہیں ہے, اور ان کے جو مختلف جو صحافی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کنفرم کرنے کا طریقہ کیا ہے, ان کو کنفرم کرنے کا ڈینائی کرنے کا طریقہ یہ ہے نا, ڈی آئی ایس پی آر اس کو ڈینائی کریں یا کنفرم کریں. جی ہاں, ایک بات تو یہ ہے کسانہ صاحب کہ خود آپ نے جو شروع میں چلایا تھا وہ خود جے شنکر نے بھی پارٹ آف اٹ, اس کا تھوڑا بہت تو انہوں نے خود بھی اوپنلی پبلکلی ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ایسا ہم نے پاکستان سے پہلے کہہ دیا تھا. اب بات اس سے زیادہ بڑی ہے, لیکن انہوں نے ایک چھوٹی سی بات, جہاں تک ان سورسز سے تعلق ہے, آج تک انہوں نے کبھی بھی کوئی خبر ایسی نہیں دی کہ جو سچ نہ ثابت ہوئی ہو. میرا جو ایک اور یہ جو سورس ہے کافی ریلائبل ہے, اس نے 1 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ باجوہ امریکہ آیا تھا, باجوہ آئے تھے ایکسٹینشن لینے کے لیے. امریکہ نے کہا کہ اب کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی, یور ٹائم از اپ, ایک ایکسٹینشن مل چکی ہے, آپ واپس جائیں اور جا کے ریزائن کریں. یہ اس وقت ہے جب پورے پاکستان میں یہ مشہور تھا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن ملنے والی ہے, باجوہ کو ایکسٹینشن ملنے والی ہے, اور وہ بات سچ ثابت ہوئی. آج تک جو بھی اس نے مجھے انفارمیشن دی ہے وہ سب 100% سچ ثابت ہوئی ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کوئی 100% کنفرمیشن تو کسی چیز کی نہیں ہوتی, لیکن آپ اگر پاس ہسٹری دیکھیں تو یہ بڑے ریلائبل سورسز ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے. چلیں, اب یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جس طریقے سے یہ سارا اٹیک ہوا اور کاؤنٹر اٹیک ہوا وہ تو آپ نے بتا دیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ ہوا اس کے بعد پھر آ جاتی ہے بات سیز فائر کی. اب سیز فائر میں جو آپ کی اطلاعات ہیں وہ کیسے ہوئی, کس طریقے سے ہوئی, اس میں کس کا فون گیا, کیسے گیا, یہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں. لیکن سیز فائر تو جب انڈیا کے 5 جہاز اور اگلے دن 6ٹھا جہاز یعنی 4 رافیل مار دیا آپ نے جب, تو وہ تو انڈیا کا انڈین ایئر فورس تو گراؤنڈ ہو گئی تقریباً فار آل پریکٹیکل پرپزز. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے بعد انڈیا نے جہازوں سے اٹیک نہیں کیا, پہلے انہوں نے ڈرون سے اٹیک کیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد میزائل سے اٹیک کیا. ایئر فورس تو الحمدللہ ہمارے شاہین اتنے زیادہ ان کی ایئر سپیریورٹی ہے, اتنے بہادر ہیں, اتنے اسکلڈ ہیں کہ انڈیا کی ایئر فورس کو تو انہوں نے پہلے دن ہی بٹھا دیا تھا. اب جو اس لیے آپ انڈیا کے حق میں جب اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ بات بھی مجھے ایک جو سورس ہے اس نے بتائی ہے کہ امریکہ کے جو ہائیسٹ لیول ہیں انہوں نے یہ کہا اس جنگ کے بعد کہ ہم تو انڈیا کو اس علاقے کا چودھری بنانا چاہتے ہیں. We want to make India the chief. But Indians are such wussies that they can't even fight Pakistan. تو یہ اصل میں یہ جب یہ بات امریکن ڈیسیژن میکرز تک پہنچ گئی
کہ یار یہ تو بہت الٹا ہو گیا ہے. یہ تو سوچ رہے تھے کہ انڈینز آئیں گے مار مور کے چلے جائیں گے, پاکستانی کچھ نہیں کریں گے, پوری دنیا میں انڈیا کی واہ واہ ہوگی, پاکستان ذلیل ہو جائے گا. اور یہ ساری باتیں مائنڈ یو کہ سب باتیں منیر مان چکا تھا. اور اس کے بعد یہ بات ہمارے پائلٹ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بازی پلٹ دی. جب بازی پلٹ دی تو امریکہ کو ہوا کہ یار ہم تو ان کو چودھری بنانا چاہتے تھے, چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے تھے, یہ تو بات الٹی ہو گئی. تو امیڈیٹلی انڈیا نے امریکہ نے پھر سیز فائر کے لیے اقدامات کیے. اور اس میں پھر مارکو روبیو کی بھی تو کال گئی ہے نا. جی مارکو روبیو کی کال سے پہلے انڈیا نے پھر نیکسٹ ڈے, آپ کو اگر یاد ہو, ابھی تک امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا کے پاس ابھی بھی چانس ہے, تو انہوں نے ڈرون اٹیکس لانچ کیے, اگر آپ کو یاد ہو. تقریباً کو کئی 100 ڈرونز لانچ کیے انہوں نے. اچھا, پاکستان نے, دیکھیں اب مجھے بہت زیادہ شک اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کہانیاں گڑی گئی تھی نا, ہم تو جان کے نہیں مار رہے ڈرونز کو کیونکہ ڈرون سستا ہوتا ہے, وہ میں انہوں نے اپنی ایئر ڈیفنس بیٹریز انگیج ہی نہیں کی تھی. اور یہ چاہ رہے تھے کہ ڈرون, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ جہاز اتنے گرا دیے تھے انہوں نے, تو ان کو کچھ تو فیس سیونگ دینی تھی انڈیا کو. میں اپنے پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ فیس سیونگ دینے کی کوشش کی, تو انڈیا کے ڈرون آنے دو, آ رہے ہیں وہاں. ظاہری بات ہے وہاں ہم نے انڈیا کے کوئی 200-300 ڈرون تو ہم نے گن سے مار کے لائے. وہ سیم نے فائر نہیں کیا ان کے اوپر. آپ کو معلوم ہے انڈیا کے کوئی بھی جو ڈرون تھے وہاں پہ, ہمارے سیم بیٹریز جو تھیں سرفیس ٹو ایئر مسلس کی اور ہمارا ایئر ڈیفنس, they did not engage them. لیکن ہمارے جو زمین سے جو گراؤنڈ فائر تھا, جو ہمارا گنرز تھے ہمارے, جو ایئر کرافٹ اینٹی ایئر کرافٹ کیریئر والے, وہ they shot down hundreds of them. لاہوری باہر نکل گئے, بندوق لگے, فائر کر رہے ہیں وہ ڈرون کے اوپر. تو وہاں ماحول ہی چینج ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جب یہ بھی ایک حد تک ناکام ہو گیا, پھر تیسرا انڈیا نے یہ کیا کہ مسل اٹیک لانچ کیا پاکستان کے اوپر. لیکن کیا حشر ہوا اس کا, پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا, ان کے ایئر بیسز کو ڈیمیج کیا, ان کے براموس. دیکھیں یہ تو ہوا ہے کہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس ایئر بیس کا, کون سا ایئر بیس ہے جس کے اوپر انہوں نے 4 براموس اٹیک لانچ کیے تھے, اور وہاں ایویکس کھڑا تھا وہ پاکستان کا, وہ ڈیمیج ہوا. وہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا ایئر بیس. لیکن بہرحال انہوں نے ایک یہ کیا, اور دوسرا انہوں نے ایک نور خان بیس اٹیک کیا. 1-2 اٹیک کیا. پھر اس کے جواب میں پاکستان ایئر فورس نے جو لانچ کیا, وہ جا کے اندر ان کی پورا اسٹوریج ہی اڑا کے آ گئے براموس کا, اور S-400 کی بیٹری اڑا کے آ گئے. تو اب یہ بات امریکہ دیکھ رہا تھا کہ یار شاید انڈیا اب کچھ کر لے, شاید انڈیا. جب ان کو لگا یار یہ تو تباہ و بربادی پھیر رہا ہے پاکستان, تب ان کو خیال آیا کہ یار if we don't stop it, یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا, یہ تو دن بدن انڈیا کی ذلت بڑھتی جا رہی ہے. تب ایک دن پہلے تک کہا تھا ٹرمپ نے, ہم ان کے بیچ میں نہیں بولیں گے, ان کو لڑنے تو آپس میں 1000 سال. پھر اچانک وہ خدا بیچ میں. اچھا, اور بہانہ کیا کیا؟ دیکھیں یہ بھی جھوٹ ہے, اور سراسر جھوٹ ہے کہ بہانہ یہ کیا کہ یہ وار نیوکلیر ہو جاتی. پاکستان نے کوئی نیوکلیر وار کی دھمکی نہیں دی تھی. جھوٹ ہے یہ, اپنی فیس سیونگ کے لیے بکواس کی انہوں نے یہ. اور نہ صرف یہ بلکہ خود جا کے انہوں نے کہوٹا کے پاس سرگودا ایئر بیس کے اوپر مسل مارے. جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ نون ہے کہ کہوٹا جو ہے نیوکلیس ہماری سائٹ ہے, اس کے قریب جا کے آپ نے خود مارے انڈیا نے. اور ہم پہ اپنی فیس سیونگ کی خاطر یہ کہانی بنائی گئی جو کہ امریکہ کو بھی بیچی گئی. وہ انڈیا نے بنائی کہ پاکستان میں تو وہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اسمبل ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ سارا بکواس تھا. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کی. دیکھیں جنگ تو یہ ہوئی نہیں کسانہ صاحب, یہ تو اسکرمش تھی, جھڑپ تھی, 2-3 دن کی جھڑپ تھی. یہ آپ کو پتا ہے کوئی سپاہی گراؤنڈ ٹروپ کوئی موو نہیں ہوئی, کوئی ٹینک موو نہیں ہوا, کوئی بختربند گاڑی موو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, نہ انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے کوئی نیول شپ موو نہیں ہوئے. یہ جنگ تھوڑی تھی کوئی. نیوکلیر ویپن تو آخری ریزورٹ ہوتا ہے, جب آپ کا ملک ختم ہونے والا ہوتا ہے تب آپ یوز کرتے ہیں. 3 جہاز آئے, 4 ہم نے گرا دیے, 2 میزائل آئے, اس کے اوپر کون نیوکلیر
वेपन यूज करता है, कोई पागल का बच्चा है जो न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा? तो ये पूरी कहानी झूठ है, कहानी थी 100% झूठ है ये। लेकिन अब जरा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुझे जरा बताएं कि जब मार्को रूबियो ने कॉल की है प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ जो हैं उनको, तो वहां पे क्या रिएक्शन था और उसके साथ फिर क्या हुआ? बड़ी अजीब सी बात है, कोई उस कॉल में मौजूद था बताया कि जब मार्को रूबियो की कॉल आई तो ये अपना प्राइम मिनिस्टर साहब आए अंदर, मतलब हाँफते कांपते, सर हाउ आर यू सर, सर क्या स्विमिंग कर रहे थे? जी स्विमिंग कर रहे थे? पता नहीं क्या कर रहे थे। सर इट इज सो नाइस ऑफ यू टू कॉल। भाई आप प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आप अपनी स्टेचर का तो ख्याल रखें। मुसलसल नॉन स्टॉप सर करे चले जा रहे हैं, और सर सो ग्रेट ऑफ यू टू कॉल और थैंक यू वेरी मच और ये वो। तो फिर मार्को रूबियो ने कहा भाई ये 1 घंटे तक सर ही करता रहेगा। फिर उसको बोला कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि ये डी एस्केलेट हो और मजीद एस्केलेट ना हो। उसके ऊपर ये फरमाया हमारे वजीर आजम ने कि सर यू शुड टॉक टू आवर कमांडर इन चीफ Asim Munir about that. I have no control over these matters. आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपको रिपोर्ट करता है, आप मार्को रूबियो को ये कह रहे हैं कि मेरा मातहत है उससे जाके बात करें, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी शर्मनाक कॉल थी वो, कि अनबिलीवेबल। तो ये हुआ है टोटल। और उसमें देखें, ये आज मैं आपको ये बताऊं चलते चलते, आई नो अब टाइम कम है, आज मोहित पीरजादा ने मोहित पीरजादा को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ एंड आई रियली रियली लाइक हिम, ही इज अ ग्रेट एनालिस्ट। लेकिन आज जो उन्होंने व्लॉग किया है, आई टोटली 100% डिसएग्री विद दैट। वो तो इंडियन नैरेटिव है। देखें ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल, कोई कुरानी आयत या कोई सहीफा नहीं है, ये कोई कुरान और हदीस नहीं है कि अगर उसमें कुछ लिखा हुआ आ जाए तो वो 100% सही होगा। क्योंकि इंडियन के पास इतना पैसा है अमेरिका में, इतना इन्फ्लुएंस है कि वो अपने हक में आर्टिकल लिखवा सकते हैं। और वहां पे उन्होंने अच्छा, और ये भी उस आर्टिकल में उन्होंने कुछ तस्वीरें दी, कुछ तस्वीरें जो हैं बेसिस के ऊपर जो नुकसान हुआ, जो पाकिस्तान के एयर बेसिस किए हैं। उन्होंने कहा कि जी देखें ये बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इंडिया की तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारा सबसे ज्यादा नुकसान। अब उसमें जो है, अब आप ये बताएं, आपके ख्याल में क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी जेब से पैसे देके वो तस्वीरें खरीदी होंगी? नहीं, इंडियन ने तो सप्लाई की है उनको। और वो तो बहुत ही आसान है, आप किसी भी एयरबेस की तस्वीर ले लें और एआई से उसको एम्बेलिश करके उसमें डैमेज दिखा दें। और उनमें भी अगर आप देखें तो एक एयरबेस बिल्कुल ठीक है, वो हम भी कंसीड किया, खुद पीएफ ने कंसीड किया, उसके ऊपर 4 मिसाइल लगे थे इनके ब्रह्मोस, और उसमें एक हैंगर डैमेज हुआ जिसके साथ एवैक्स खड़ा हुआ था, ठीक है ना। उसके अलावा जो उन्होंने जो तस्वीरें खुद दिखाई हैं उसमें भी दिखाया है कि रनवे हिट हुआ है, एयर स्ट्रिप हिट। भाई एयर स्ट्रिप हिट होना तो कोई बात ही नहीं है, एक एयरबेस में मल्टीपल एयर स्ट्रिप्स होती हैं, एक एयर स्ट्रिप को रिपेयर करने में घंटे लगते हैं, दिन भी नहीं लगते हैं। तो ये तो कोई बड़ा ही मसला ही कोई नहीं है। 65 की जंग में दोनों तरफ से हमले हो रहे थे, एयर स्ट्रिप के ऊपर बॉम्बिंग होती थी, वो जाते थे पीछे से हम रिपेयर करके हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर देते थे, वो कोई मसला ही कोई नहीं है, कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ। और ये कहना है कि इंडिया की तरफ से तो कोई डैमेज हुआ ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने कोई तस्वीर नहीं दिखाई है तो इसलिए कोई डैमेज नहीं हुआ है। क्या इंडिया ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी AS-400 बैटरी डैमेज हुई? कभी किया है? क्या उन्होंने इनकार किया है इस बात का कि ब्रह्मोस का स्टोरेज हमने उड़ाया उनका? तो ये बात कहना मोहित पीरजादा की, उन्होंने बेसिकली कुरान और हदीस समझ के उसको कबूल कर लिया है न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को, और वो एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो इंडिया का नैरेटिव है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छे ब्रिलियंट एनालिस्ट हैं, आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बट आई थिंक इस स्टेज पे ही 100% रॉन्ग। चलें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरा टॉपिक हमने करना था लेकिन अब टाइम नहीं रहा, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। खातून हज़रात और इमरान खान की जो डील है उसके बारे में बात करेंगे किसी वक्त, और आपको बताएंगे कि असल हकायक क्या हैं। तो असद भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। और वंस अगेन शाहीनों को सलाम, शाहीनों को सलाम। लेकिन जाते हुए अगर इसका दूसरा वर्जन कोई देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उनका भी वर्जन जो है वो इसके ऊपर देने के लिए तैयार होंगे। सो इंशाल्लाह सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।